अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मीडिया बॉक्स पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज चौधरी। नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है कश्मीर इलेक्शन। कश्मीर इलेक्शन इस दफ़ा ज़रा हट के था, थोड़ा रिवायती नहीं था। तमाम पाकिस्तान की बड़ी पार्टीज़ इसमें हिस्सा ले रही थीं। तमाम पार्टीज़ ने इसमें बड़े अच्छे तरीके से कैंपेन किया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद इसमें शामिल हुए। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वहाँ पे कैंपेन कर रहे थे। मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ भी इस इलेक्शन में शामिल हुए। मरीम नवाज़ ने खसूसी तौर पे अपना कैंप बनाया आज़ाद कश्मीर में। इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने कैंपेन की, काफ़ी जलसे जुलूस किए, रैलियाँ निकाली। उसके बाद बिलावल जरदारी साहिब भी इसमें शामिल हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी तवक्कुआत से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। आसफा भुट्टो भी इस कैंपेन में आज़ाद कश्मीर में शामिल हुई। अब आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन है इसके ऊपर हम एक नज़र डालते हैं कि ये इलेक्शन किस तरह से हुआ, कितने कैंडिडेट से किन हलकों में था। आज़ाद कश्मीर में टोटल 45 सीट्स थी, जिनमें 724 कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया। उनमें 33 सीट्स वो थी जो आज़ाद कश्मीर के अंदर थी, उनके ऊपर 579 कैंडिडेट ने हिस्सा लिया। उसके बाद 12 सीटें थी जो डिफरेंट पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में जो महाजरीन हैं आज़ाद कश्मीर के, उनकी सीटें थी। अब उन 12 सीटों के ऊपर 145 कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया। इनके ऊपर 2.82 मिलियन वोटर्स थे, उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के रिजल्ट आ गए, जिनमें इस रिजल्ट के नतीजे में 25 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती, 11 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी तवक्कुआत से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, ज़्यादा सीटें मिली उनको। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी वो सिर्फ 6 सीटें हासिल कर सकी। बहुत बुरे तरीके से, जिस तरीके से कैंपेन जारी थी, जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दावे कर रही थी और जिस तरीके से वो इलेक्शन के दौरान अपना जोश व जज्बा दिखा रहे थे, वो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंपटीशन मिलेगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन अपने अंदर एक तारीख रखता है। आज़ाद कश्मीर में वही पार्टी हमेशा इक़्तिदार में आती है जो इस्लामाबाद में इक़्तिदार में होती है। लेकिन इस दफ़ा कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद मुस्लिम लीग नून एक अपसेट कर सके, लेकिन वह वैसा नहीं हुआ। एक अपनी तारीख जो आज़ाद कश्मीर रखता है, उसी तारीख के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया और वहाँ पे सीटें ली। ये इलेक्शन आम तौर पे जो बाकी इलेक्शन इससे पहले होते हैं उनसे कदरे मुख्तलिफ था, थोड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन एक चीज़ इसमें यकसर थी, बिल्कुल वैसे ही थी। वो थी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिस्पॉन्स। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे हर ज़िमनी इलेक्शन, चाहे वो कोई बल्दियाती इलेक्शन हो, कोई ज़िमनी इलेक्शन हो, चाहे जनरल इलेक्शन हो, किसी भी तरह का कोई इलेक्शन हो, उसके बाद जिस तरीके से हमारी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका रिस्पांस होता है, बिल्कुल वैसा ही था। मरीम नवाज़ ने इस इलेक्शन के जो नताइज थे उनको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, इन रिज़ल्ट को नहीं मानते। हमने 2018 के इलेक्शन को भी नहीं माना था और हम इस हुकूमत को भी नहीं मानते। जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी धांधली के इल्ज़ामात तो लगाए, लेकिन उन्होंने इलेक्शन को कदरे किसी हद तक उन्होंने एक्सेप्टेबल कहा। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छे इलेक्शन थे, बहुत पुरअमन इलेक्शन थे, जो कदरे इस चीज़ की तवक्को नहीं थी, लेकिन बहुत पुरअमन इलेक्शन हुए। अब धांधली का इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाया जा रहा है? सवाल यहाँ पे ये बनता है कि धांधली का इल्ज़ाम किसके ऊपर आप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, आपके पास इसके सबूत क्या है? धांधली के इल्ज़ाम में डायरेक्टली इन्वॉल्व किया जा रहा है हमारे हसास इदारों को, हमारी फ़ौज को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को। एक वीडियो वायरल होती है, एक सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर वायरल होती है जिसके ऊपर फौजी जवान अपने जो बैलेट बॉक्स के जो बॉक्स हैं वो लेके जा रहे हैं। वो एक लोकल गाड़ी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो वो गाड़ी, वहाँ पे कश्मीर का एक कल्चर है ट्रांसपोर्ट का, वहाँ पे लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है और वो छोटी छोटी गाड़ियों में चलते हैं। वो एक लोकल किराए की गाड़ी के ऊपर लेके जा रहे हैं। अब उस किराए की गाड़ी के ऊपर PTI का झंडा लगा होता है, उसके ऊपर लेके प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है कि फ़ौज जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रही है इस इलेक्शन में। इसके ऊपर लेके कहा जाता है कि ये फ़ौज ने इलेक्शन जितवाया इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी इसमें शामिल हैं। इसके ऊपर लेके बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया। अगर ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर अगर आके बात करें तो कश्मीर इलेक्शन नून लीग के हारने की वजह क्या है? सबसे पहले बड़ी वजह यह है कि आप कश्मीर में जाके कश्मीर के लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं। आप तस्वीर लगाते हैं, अपनी तस्वीर लगाते हैं, उस तस्वीर को फोटोशॉप करके नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के आप लोगों को ये बताते हैं कि ये तस्वीर नवाज शरीफ साहब की है, लेकिन हालांकि वो एक तस्वीर आप लगाते हैं, ट्विटर पे अपलोड करते हैं, वो एक फेक तस्वीर होती है। उसको बाद में आप डिलीट कर देते हैं, जो भी होता है। उसके बाद
پاکستان مسلم لیگ نون کا اگر آپ اس الیکشن میں جو رویہ تھا وہ دیکھیں تو وہ بہت ہی خطرناک رویہ تھا۔ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے حمداللہ محب سے ملاقات کرتے ہیں، جو پاکستان کو، میں وہ الفاظ یوز نہیں کرنا چاہتا جو انہوں نے پاکستان کے لیے کی، ایک ایسا بندہ جو RSS کے بہت قریب ہے، جو کشمیر کاز کے لیے نقصان پہنچا رہے ہیں، جو انڈیا کے بہت قریب ہے، جو ہمارے دشمن ہیں، جو کشمیریوں کے دشمن ہیں، ایک ایسے حالات میں آپ فوج کے اوپر تنقید کرنا چاہ رہے ہیں، آپ فوج کو ڈائریکٹلی آپ پالیٹکس میں انوالو کر کے فوج کو گھسیٹ رہے ہیں، اپنے سیاست کے اندر اور دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان کے اندر اس وقت جنگ کے حالات ہیں، ہماری فوج اس جنگ سے، جس ملک کو سب سے زیادہ نقصان یا جو اس ملک سے، اس جنگ سے سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والا ملک ہے وہ پاکستان ہے، ہماری فوج ایک طرف تو ادھر انوالو ہے، ان کو ساری ارینجمنٹ کر رہی ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اس وقت اس جنگ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک ایسے موقع کے اوپر آپ حمداللہ محب سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر آپ فوج کو ڈائریکٹلی انوالو کر کے لے کے آتے ہیں کشمیر کے الیکشن میں۔ کل ایک اور حادثہ پیش آیا کہ کشمیر میں ایک گاڑی جا رہی تھی جس میں فوجی جوان موو کر رہے تھے، فوجی جوان جن کی الیکشن کے اوپر ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، وہ موو کر رہے تھے، گاڑی کھائی میں گرتی ہے، 4 جوان وہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسے موقع پہ جہاں ہمارے جوان انٹرنلی ایکسٹرنلی سرحدوں کے اوپر ہمارے اندرونی امن کو قائم رکھنے کے لیے ہماری جو فوجی جوان ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں، آپ اس کے اوپر آ کے فوج کو الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ ہمارا مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں۔ ہماری سیاسی جو پارٹیاں ہیں وہ آخر کب میچور ہوں گی؟ آپ کے ہارنے کی وجوہات آپ کی اپنی بنائی ہوئی، آپ کی اپنی جو پالیسیاں تھیں، جو آپ جس طریقے سے کیمپین کر رہے تھے، جو آپ کے اپنے بیانات تھے، آپ کے ہارنے کی وجوہات وہ ہیں۔ آپ جس طریقے سے عوام کے جذبات کچھ اور ہیں، آپ ڈیفرنٹ طریقے سے جا رہے ہیں۔ آپ کے ہارنے کی بیسیکلی وجوہات یہ ہیں، آپ اس لیے الیکشن ہار رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ ریاستی ادارے جو کشمیر میں امن قائم کر رہے ہیں، جو کشمیر کے لوگوں کے لیے امن قائم کر رہے ہیں، جو کشمیر کے لوگوں کو ترقی دے رہے ہیں۔ آپ ان کے خلاف بات کریں گے تو آپ الیکشن ہاریں گے۔ میں پھر یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ اگر آپ نے الیکشن کو جیتنا ہے یا اگر آپ نے اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو بہتر طریقے سے چلانا ہے تو آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اپنے ریسرچرز کو دیکھیں، آپ اپنے اسپوکس پرسن کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، نہ کہ ہماری جو ریاستی ادارے ہیں ان کو گھسیٹا جائے۔ ہر الیکشن میں اگر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ آپ لگا رہے ہیں، جو دوسری پارٹیز کو ووٹ مل رہے ہیں وہ بھی عوام نے ووٹ دیے ہیں، جو عوام دوسری پارٹیز کو ووٹ الیکٹ کر رہے ہیں ان کے ووٹ کی عزت کرنا بھی آپ کے اوپر فرض ہے۔ ووٹ صرف وہ نہیں ہے جو آپ کی پارٹی یا آپ کے امیدوار کو جتواتا ہے۔ جہاں پہ آپ کا امیدوار جیت جائے وہاں پہ دھاندلی نہیں ہے، جہاں پہ آپ کا امیدوار ہار جائے وہاں پہ دھاندلی ہے۔ الیکشن کے ہارنے کی وجوہات آپ کی اپنی بیانات ہیں، آپ کی اپنی پالیٹکس ہے، آپ کا اپنا سیاسی طرز عمل ہے، جس طریقے سے آپ سیاست کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اب دیکھتے رہیے میڈیا باکس پاکستان۔